मणिपुर रे तिरले चेतान नाहाचार हुए कना और ओना घटन रिया सनाम कथा बड़ाई कते झाड़ग्राम हनत रिया झाड़ग्राम के स्कूल खन रैली तलाते पचमाथा मोड़ धाबिज को चला लेना ओना मिचिल दो सापड़ा लेता है झाड़ग्राम टीएमसी महिला मोर्चा पाटा खन मिचिल रे दो साई साई तिलो को जारा लेना और अड़ी जुमित तलाते को मिचिल केदा भारत दिसम रिया भिगार भिगार हनत पनत करे अडी तेद की सांतार हड़ को मेना आकात कुआ उना साउते एटा गाताक आदिवासी हड़ को मेना आकात कुआ मेनखान ñelok kana देश विदेश करे जहां तिने सांतार से आदिवासी गाताक हड़ मेना आकात कुआ उना खन जस्ती दो एटा गाताक हड़ हो मेना आकात कुया नोडे ñelok kana एटा गाताक रेन जहां तिने हड़ को मेना आकात कुआ उनको चितान दो जहां नाहाचार कचरन को बांग हुयुक कना मेनखान सांतार से आदिवासी गाताक हड़ को चितारे नाहाचार कचरन दो जस्ती कना किछु दिन मारांग रे उनका गी मित मारांग घटन हुई लेन ताहे जहां दो मणिपुर रे उना कथा सनाम खुस्टेव सहित बाडाई काते झारग्राम टोठारेन तिरले कुदो मारांग मिचिल को सापड़ाव ले ताहे मिचिल तालाते उनको दो रेगी को सदर केदा जे चिदा देश दिसम रे एटा गाताक रेन हड़ मिना अकात को रे हो सांतार से आदिवासी चितान रे नाहाचार कचलन को हुई कना हापेन दिन रे जाते नाहाचार कचलन को आर जहां तिरले चितान रे की बांग हुयुक मा उनाते केंद्र सरकार चितान रे कथा दो तिरांग केदा नुआ कथा को लया कदा जहां मणिपुर रे घटन हुयेन उना ठाव रे दो बीजेपी रेन सरकार मेनाया मेनखान डबल इंजिन सरकार ताहेन तुरुज नोंकान बेबड़ी नाहाचार कचलन हुया कना माननीय प्रधानमंत्री पश्चिम बांगलाय किछु যদি হয় তাহলে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি বলে একটা কিএনই কমিটি করেছেন সেই কমিটি চলে এলো দুজন মহিলা দুজন পুরুষ এসে এবারে মানে মনে হলো এই মধ্যে গেল একটা রব হয়ে গেল বিশাল কিছু একটা ব্যাপার তাহলে প্রধানমন্ত্রীজি মণিপুরে আজ 2-3 মাস ধরে যে পাশবিক অত্যাচার চলছে মহিলাদের উপরে উনি চোখ বন্ধ করে আছেন কেন উনি কেন কোনো সাংবাদিক সম্মেলন করে না কোনো সাংবাদিকের মুখোমুখি হন না কোনো প্রশ্নের উত্তর দেন না কেন উনি যে এত কোটি টাকা দিয়ে যে সংসদ ভবন তৈরি করেছেন সেই সংসদ ভবনের কি খুব প্রয়োজনীয়তা ছিল যেখানে ভারতবর্ষে এত গরিব মানুষ আছে এত গরিব মানুষ এবং মহিলাদের উপর গরিব মানুষের উপর যেভাবে অত্যাচার চলছে উনি কেন চোখ বন্ধ করে আছেন আমরা এই প্রশ্নের কিন্তু জবাব চাই যে আমরা বিজেপি কে কেন ভোট দেব সবাই যদি বলে যে না আমি এখনো ওনার যা দম্ভ যে আমি আবার ঘুরে আসছি তা আপনি আসুন আপনি সিংহাসনে বসুন তাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই কিন্তু আপনি যে উজ্জ্বলা গ্যাস নিয়ে বলেছিলেন যে 300 টাকা দিলেই যাদের বিপিএল আইডি আছে মহিলাদের তার একটা গ্যাস পাবে তো একবারই তো দিলেন তারপরে কোথায় আর তো আপনার কোনো ভূমিকা নেই এই যে 100 দিনের যে মানুষগুলো যে কাজ করছে তাদের পয়সাগুলো কেন আটকে রেখেছে তারা তো পরিশ্রম করে দিন আনি দিন খায় মানুষ এই যে আমাদের দিদি মমতাময়ী মা সত্যি উনি মায়ের মতন বলেই সমস্ত মহিলাদের কেন পুরুষদের কেন সব সময় উনি কারো দিদি কারো মা কারণ উনি মানুষের দুঃখ কষ্ট বুঝতে পারেন গরিব দরদি মা তাই তিনি দেখুন বিনা পয়সায় চাল এতগুলো যে 76টা প্রকল্প তার মধ্যে দেখুন আজকে যে মেয়েরা আমরা মেয়েরা কেন আছি দিদির পাশে এর একটাই কারণ আজকে যে মেয়েদের বাল্য বিবাহ হতো যারা কম বয়সে শ্বশুর বাড়ি চলে যেত সেই মেয়েরা কিন্তু এখন কন্যাশ্রী পেয়ে এখন কিন্তু তারা কিন্তু করছে तिरले को कथारे बाडायो कना जहां लेका मणिपुर रे नाहाचार कचलन हुईना आदिवासी तिरले चितान रे उनका दो ओका देश दिसम रे हुनंग बांग हुया कना तिरले चितान नाहाचार कचलन मा हुयेनगी उना साउते इन धारा धरी रे जहां तिन हड़ को गoj गपया कना जहां तिन हड़ा ओड़ा दुवर हसावा कना जहां तिन ओड़ा दुवर हड़ को जेरेत आकदा जहां तिन गाड़ी मोटरसाइकिल इमान तिया को जेरेत आकदा को आतारा कदा नुका दो ओकार हो बांग हुया कना बाडायो कना मणिपुर रिया हिंसे दो नित हो बांग चाबा उतरा कना नित टोठारे उना घटन हुईना मेनखान उना घटन रिया सेंगेल दो गोटा की पास ना होइना नुआ कथा बाडायो कना उना मणिपुर रि दो उखी आर मिटिंग गाताक्रेन हड़ को मिना आकात हुआ उना साउते एटा गाताक्रेन हड़ को मिना आकात रे हो उना बार गाताक्रेन हड़ को मुद्दो नोंकान बेबड़ी नाहाचार घटन हुया कना
ᱚᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱮ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ? ᱟᱞᱮ ᱡᱟᱢᱩᱱᱤ ᱵᱞᱚᱠ ᱢᱚহিলা তৃণমূল সংগঠন লে হেᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱭᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮᱞᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱢᱤছিল ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ধিক্কার মিছিল মণিপুরের যাহা ঘটনা ঘটা কানা মিটে বারিয়া আবো দলিত মহিলা আদিবাসী মহিলা চেতানে মিটেন অত্যাচার পুরা বিবস্ত্র কাতে প্যারেড রেকো তাড়াম হচ্ছে কিনা এবং একদম গণধর্ষণ করা হয়ে কিনা নঙ্কা খবর এবং অনেক ঘটনা আবো প্রায় 3-4 মাস পর আঞ্জম দা মানে মিটেন ভিডিও মাধ্যমতে তো নেতো ᱚᱱᱟᱰᱮ ইন্টারনেট পর্যন্ত বন্ধ মেনা আবো বাবো বাড়াই নাম দাঁড়ায় কানা যে ঘটনা কো ঘটাই দি কানা তো তবুও কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিটেন খবর দেবো নামে গিয়া যে নেতো মণিপুর রেনা যাহা ঘটনা নেতো চালাক কান গিয়া আবো আদিবাসী চেতানে মিটেন অত্যাচার তো হুয়ো কান গিয়া নেতো খুব গে বাজে অবস্থা অন্ডে না আর আবো নই যাহা বিজেপি সরকার মানে আবো প্রধানমন্ত্রী নেতো পর্যন্ত কোনো রকম উদ্যোগ বাই হাতা কাদা কোনো রকম স্টেপ বাই হাতা কাদা যাতে অন্ডে মনা যাহা ইয়ে চালাক কানা মিটেন অত্যাচার চালাক কানা আদিবাসী চেতানে বা অন্ডে মিটেন পরিস্থিতি খারাপ কানা ওনা যাতে ভাগে হয়ে মা ওনা রেনা কোনো সুরাহা নেতো পর্যন্ত বাকো করা কাদা তো ওনা খাতির আলে নিয়ে মহিলা মিটেন যাহা মিছিল ওনা বিজেপি চেতারে মিটেন ধিক্কার লে জানায় দা উনিয়া নয়া নিনা দিন থির তাহে লাগি মিটেন শব্দ পর্যন্ত বাই লেখরা নিয়ে মণিপুর ঘটনা নিয়ে তো বিজেপি সরকার লে ধিক্কারে জানাই কেনা যাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি সুরাহা হয় মা ওনা তাড়াতাড়ি যেমন করাই মা ওনাকে লে তানা মেনা বিজেপি সরকার ᱧᱩᱛᱩᱢ? আলিয়া নিতুম দো কুনামি হাসদা ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদ রিনি 18 নম্বর সদস্য কানা মিছিল রে নগুন কো কাথারে বাড়ায়ো কানা পশ্চিম বাংলা রে আᱹᱰᱤ গান আদিবাসী গাতাক হড় মেনা আকাত কুয়া মেনখান মণিপুর রে জাহা লেকা বেবড়ি নাহাচার ঘটন হুয়া কানা উনকা দো বাং হুই কানা পশ্চিম বাংলা রেন সরকার মমতা ব্যানার্জি দো বাংমা তিরলে কু আᱹᱰᱤ আইমা লেকাতে গড়ো কানা তিরলে কু অল পড়াও খন এহব কাতে বাপলা বিহ হবিতে গড়ো কানা উনা তিগি বাংমা আᱹᱰᱤ তে কুসিয়াই কানা नुआ कथा को लया कदा जहां मणिपुर रे घटन हुयन उना घटन रे दूषीदार कुदो जस्ती खन जस्ती शासक एमो लगती कना उनाते तिहिन दो झारग्राम कोठारे को मिছিল चुरकिदा टीएमसी पार्टी रे अगुवन को उना टीएमसी पार्टी रे अगुवन को मिছিল दो साइगे साइ दिर लगी को चावरे लेता है और मिছিল तालाते रगी को सदर लेता है झारग्राम को भूपेंद्र हेम्ब्रम रिपोर्ट ट्राइब टीवी।